podcastons Le Cours, la méthode magique pour développer son oreille en français, tout en s'amusant à faire un podcast bilingue. Installez-vous bien confortablement et laissez-vous guider par la magie. Bonne écoute! このフランス語会話ハイブリッドリスニング講座では、超わかりやすい魔法のポッドキャストを聞きながらフランス語のリスニング力を楽しく磨きましょう。さらに日仏バイリンガルポッドキャストを作ってみましょう。それでは皆さん、くつろいでお聞きください。Nous sommes de retour pour continuer notre émission autour de la baguette. Chaton, est-ce que tu aurais une petite idée du nombre de boulangeries qu'il y a au Japon? 日本にパン屋は何軒あると思いますか？何軒あるんだろうね。Google 先生に聞いてみよう。D'accord, on va demander à Google, ça sera plus simple. S'il y en a 35 000 dans l'Hexagone, on en compte environ 11 000 au pays du soleil levant, dans lesquels il n'est d'ailleurs pas rare de voir la baguette affichée à 2 €. Inutile de vous dire que lorsqu'un Français va dans une boulangerie au Japon, les bras lui en tombent littéralement. 日本には11万軒のパン屋がありますが、一方でフランスには35万軒のパン屋があります。フランスではバゲットがだいたい1ユーロで販売されているため、日本で2ユーロ以上するバゲットを見ると、フランス人はとても驚くようです。Bah oui. Imagine par exemple un onigiri, autrement dit un gâteau de riz salé, à 350 yens dans un magasin à l'étranger. Ça serait un peu fort de café, non? そうですね。日本人としては海外のお店で350円のおにぎりを見るとすごくびっくりするよね。Exactement. C'est d'ailleurs déjà le cas dans certains magasins de Paris. Et sinon, tu as une préférence pour quelle boulangerie au Japon? ちなみに、日本ではシャトンちゃんが一番好きなパン屋さんは何ですか？マジで？パリで350円のおにぎりある？やばい。私の好きなパン屋さんは名前はもう忘れちゃったんだけど、昔大学生の時に住んでいた家のそばにあった小さいパン屋さんがすごい好きで、毎日のように通ってたよ。チョコレートクリームが入ったコッペパンは特に好きで、店頭にない時はおじさんに言って作ってもらってた。そのお店が閉店した時はすごく悲しかった。Chaton nous dit qu'il y avait une excellente petite boulangerie près de chez elle quand elle était étudiante. Elle y achetait tous les jours de merveilleux petits pains fourrés au chocolat et demandait même au boulanger de lui en préparer quand il n'en restait plus. Malheureusement pour elle, cette boutique a mis la clé sous la porte. Zanen dattane. Sans oublier Paul, Maison Kaiser, Jean-François ou le Grenier à Pain, qui sont des chaînes de boulangerie-pâtisserie ayant pignon sur rue ici. Notons que dans ces dernières, la qualité du pain est vraiment au rendez-vous et que j'y achète une bonne baguette ou un délicieux pain au raisin à l'occasion. 日本でもポール、メゾンカイザー、ジャンフランソワ、ル・グルニエアパンなどのパンやチェーン店がよく知られていますね。これらのパンはとても美味しいので、ジュリアンはそこで時々バゲットやパンオレザンなどを買います。Avec les copains, j'aime bien aussi aller chez Boulange à Shibuya, dont le logo avec un petit ange s'explique par le jeu de mots entre boule, le pain boule, et ange. Les croissants y sont d'ailleurs particulièrement divins. そういえば、ジュリアンはアンスティッチュの友達と渋谷のブールアンジュでめちゃくちゃ美味しいクロワッサンが大好きみたいです。ほぼ同じ発音のブーランジュという話し言葉はフランス語でパン屋という意味です。この店名はブール丸パンとアンジュ天使という言葉を掛け合わせたダジャレからブールアンジュと名付けられたそうです。Par ailleurs, j'ai vu aussi un petit reportage intéressant à la télé française sur une boulangerie tokyoïte baptisée Les Initiés. ちなみにジュリアンはフランスのテレビで東京のレジニシエというパン屋についてのニュースを見ました。La fabrication du pain y est notamment supervisée par Mei Narusawa, l'étoile montante boulangère, première femme et première étrangère à avoir remporté le prix de la baguette tradition en 2017. その店のパンは世界中のパン職人の中で人気上昇中のスターである成沢メイが監修しています。彼女は2017年フランス全国バゲットトラディションコンクールで女性としてアジア人として初めて優勝を勝ち取った実力派です。
Alléchée par la bonne odeur du pain de la boulangerie du coin, c'est à l'âge de 13 ans qu'elle a eu le déclic et décidé d'embrasser cette carrière. 彼女は13歳の時に近くのパン屋からとても美味しそうな匂いがしたことがきっかけで、パン職人という仕事に対して使命感を持つようになりました。Elle a alors fait le choix de suivre une formation en France en 2016 avant de s'y installer durablement par la suite. Cela explique sa très bonne maîtrise de la langue de Molière. 2016年にフランスで修行し、その後その国に住むことになりました。そのためフランス語がかなり堪能です。Pas facile pour l'équipe au Fournil de travailler durant l'été au Japon, car cela nécessite de changer la quantité d'eau selon l'humidité. その店のパン職人にとって日本の夏の蒸し暑さは大変厳しいようです。湿気によってパンのレシピに使用する水の量が変わってしまうため、常に気を配って調整しなければなりません。Il faut savoir que May fait venir de France une célèbre minérale très riche en magnésium pour obtenir cette pâte française même à l'autre bout du monde. 鳴沢さんがこだわっていることの一つが水の質です。水に含まれるマグネシウムの量が多く、フランスの有名なミネラルウォーターを使用することで、本場の味がするフランスパン生地が作れるようになっています。Retenons que cette virtuose de la baguette va ouvrir incessamment sous peu sa propre boutique à Angers, dans l'ouest de la France. On lui souhaite donc bonne chance dans son projet. 彼女は近々フランスの西部にあるアンジェで自分のパン屋をオープンする予定です。Pour finir, je voudrais ajouter que j'ai terriblement hâte de tester sa fameuse baguette à Tokyo pour voir si cette dernière rivalise vraiment avec celle proposée en France. ジュニアンは東京でフランスで食べるパンと同じ美味しさを本当に楽しめるかどうか確かめるためにレジニシエに行ってみたいと思ってます。